الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه Kigenga Allah subhanahu wa ta'ala dangane kembe ngani tunta baninga wacce sembe ne mamur no annabi nyimmen kam o fare kengani Muhammad ibn Abdullah di sabanu adi dunkono kempalle lenki tarafake aga gemu khasanne aseb atumunga hijira nga wujune kamona ati tanyi kedo sino nyeri tibabum kaso aga gemu october atampille isine nga wujunu hilli ado tammudo karago kembiro wajokindo hadisu benuga bahjat qulubul abrar Sheikh Abdurrahman ibn Nasir Saadi kitabenga o kun sharhandenga wajokindiya oga jille hadisi be ani hadis tamundo tumundiga wallahi ndarangati al hadithu sadis ashar hadis tamundo tumundi an abi sirma ida kewta abu sirma maka radiyallahu anhu yeli tungkangana dunga maka qala ati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah faran jabi kisode ne maka kamma man darra benda torondi darra Allah bihi Allah na torondi tanga awrina Allah nan toro waman shaqa benda bo khalle ma mangana khoton dindi shaqqa Allah alaihi Allah na khoton dan kamma rawahu tirmidhi wa ibn majah tirmidhi aba ibn majah yanda ki hadise illa kembre ki hadise ago xamni katawbe kenni newon ta ko nyai ado nam ma soron toro nam ma khoto soron kamma adi benda khoto soron kamma Allah subhanahu wa ta'ala kawa hinun khoton dinan angana soron toro Allah subhanahu wa ta'ala kanan toro ke hadise ado hadise tan wammi walla ado nyogara khara hare arba'in nawiyan nanti la darara wala dirar nandi toro ndenta kemparanda ngenta toro nden kembere ke hadise ana toron de ndam man to akabana annam maga torondi kenya mata anta halle meba anya salame ba anya hari kahiri be masalan oti kahir nunga sihanu nyani hube gaiti masalan harbiya gadani go gan to dina kembira haramun tanya nanna toro keni toron de sihasu salame annan ka wallato ya angana torondi Allah subhanahu wa ta'ala kanan toga na kemme toray anan toroma keni mani boyni qaida sharia ngan kebe nanti al jazaa'u min jinsil amal serengana golle be dabari Allah subhanahu wa ta'ala nan to gona tikenye dunadu la kharat kembirati wa man shaqa Allah alayhi benda khoton dindi suron kamma anani amane won dindi Allah subhanahu wa ta'ala kana hinunya khoton dinan kamma kenyenti ani fare sallallahu alaihi wasallam awo sindi agar Abu Musa ado Muaz agar khikata Yaman ati bashira wala tunafira wayassira wala tu'assira adi khasro hilli khanimi wasandi khamma masalan surun kanundi kemmo kana khanan ne wondindi khamma khotondindi kembire dina nga aga manya masalan hube sharani mega khotondi da kam manna khotondi na kam gamanya kenga annam maga hinu khotondi surun kamma jangana jirno onari katta hadis tamundo nyerum ninga wallahi ndana al hadithu sabi ashar hadis tamundo nyerundi ana bi dharr al ghafari ida kewta abu dharr al ghafari ma radiyallahu anhu yeli tungana dunga maka qala ati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah faare jabi kisere ne maga kamma ittaqillaha isma kunta annan kanallai tinga swanga ngani wa atbi sayyi'at al hasanata tamhuha anna heranya anna hosire ngardo hogure battenga ana bulha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan anna sorongbola lemawu titage jikum posrenga rawahu imam ahmad wa tirmidhi imam ahmad ado tirmidhi ida hadith ke hilla kendre ke hadith adango 40 nawe kedi abu dhar al-ghafari hadith nyani abu dhar al-ghafari faren taba khore nyani atongondi gelli fare sallallahu alaihi wasallam aga makka hadithu ngadenni adro oton tenna lambatendi ado masalan dunadu mballe atu tenga tikenga afati Osman ibn Affan abire ma Osman ibn Affan kenga imme afati kempalle kembere ati fare sallallahu alaihi wasallam jabe ati ittaqillaha isma kunta ati kanallai anga nokuso awreni annan kanallai haqqadisu dingirasu anga nokuso
anga no kusu awre masalan anga jamadi wo anga masalan amba na khidi anga miside di wo anga miside cellanga anga coron na hawo anga coron cellanga kemberan nan kanallay hakkatu su dingira su anga katu nyana no fi man kan tiga ga tan nan kanalla anga no su boni Allah subhanahu wa ta'ala ho sun ta hokkay anga na kanallay ti suru kay suru ko Allah bay hokki ya kan jerunga ka kira Allah ta hokku Allah ya kan jero kemmo kan kadi Allah subhanahu wa ta'ala rasan da no ngaranga iga angol luncana kunga Allah ta hokki ya anga ra ho su dabari minasa kembire anga no kusu annan kanallay boyni Allah subhanahu wa ta'ala nan tukana anka gollenga anta hokkay kembire Allah kan ngani kebe kenni anna barta dello andu Allah yanga katanna anna barta dello no andu Allah yanga katanna kammo kenna anna Allah nyamarna hinu nya sigindi anna kabandi hinun to indata Allah kan ni awre Allah gara nyamaro be kenna bari agaran ka babakko be ken to no ngani ananya nganda barta de andu Allah yanga katanna Allah kan nan kagan kebe Allah subhanahu wa ta'ala da alfa nyamartay sere hano ado sere dagaru khagati mo ko be ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله i wasindi yamun daga ku be kitabin ga kiniya khafun kan ada khafun nan ti kha an kan Allah kembere inatu wasiyatullah lil awwalin wal akhirin huwa taqwa hiya taqwa Allah subhanahu wa ta'ala wasinga sera hanwa ado sera lagarun daga kenyani Allah kan ne ko gara ko mo be ani na alla nyamar da hinun jabari na kaban hinun ton sere ya ko wangaw sere ya kan tanga annan kawa annan telwa kem pallati wat be sayyat al hasanata tamhuwa angana golli burenda bari anna hele nyanna golli sere laba tendi kuda na bulha man khaas agar ke ko allah kan ke alla awreni an kama ngannan ko diro ko dona annan kan alla anga no kusu annan kan alla annan maro alla da khoseli ka jara haramare min matimme anga matimme mangara mistake dabari mangara allah ko ten dabari atanga na allah ko de dabari anna ma taw na ntaw tambi ko anna ka wanna here nyanna hosre nyara batendi ana usabulo ka boy nanga ma kenya su hobure anime hobura sarana kenyan tigi agari sere sere sawante ko diga men nanti inna mil uqubati sayya ba'daha nan taw jembi allah ga masan allah ko tana nga yang kadana tube kenna allah ko tege ajidina bimana ni mi asar anna gore masalan lenki ada ho fay nam ada ka ho yugo ada wande mobile yugo fay kenna to ngano gondi serenta ho konno kempalle ada nyagara mobile ke be fay kenjon ko mawdo ana ille ho tana fay ana giri ke nganar laptop fay ana giri ke nganari masalan masim fay nga mamuto fay bimana ajidi jidina kudo na kenkutu angana goli burenda bari annan ko wanna goli serenya rabatendi ati tamhuwa ana bulha keni dalila nanti janka angana goli serenya goli burem batendi goli sereke wa goli bure mbulhan kemmo kana kadi ken cabatin delli qur'an qadi allah subhanahu wa ta'ala dalati innal hasanatu yudhibna as-sayyiat adi goli surunga de iwa goli burunga iwi bulhan ari asabam nuzul dinanti yogo wadi masalan ati ida ya khale wa meme awreni da sumbu nam na meme anani wandi yakanya nan tatelli dangani aro faare sawsani sallimi kara me kamma farlan challe ndanya Allah da tendi kenga farenta da sala samati yalla challi do bati yo ati golli siren na golli bure nga ana bulu kana kembere golli bure awa bulu khanati ho garay awa bulu khanati masalan khafar je sumuriye angana astaghfirullah nam kemmo kana kada angana golli siren da bari ko aga ke hadise di mobe awa gelli ke ngamari khadim gelli problème ndankita bimana allah o masibo e gono taawna nga iwanya na sabu iga nyunu bununga iga akafarni nam iga junu bunun kafarni kenya diga gari hadise nanti mu'minin ke madan hoto kare ke gelli musibo anya na sabu aga junu bunun kafar ati hatta shauka yushaqwa hari madalan se sasa nyandan tuwa kengan torono anya na sabu aga junu buyogo bakkan kemmo kana kadi golli srenga golli bure awa bakkan golli suru yogon wadi matalan hadisen di ko nantiga junubun kafarna o gelli kenga aga dango say muslim nan tangana sajirge angana nye sunyanki ho so angara haiti anya ko nga ajunubun awa bakka kemmo kana kada angana kittu nyanki angara bone sunya tan kittenga awa tollini bakkanga kayni jike ma jike huncem pola gare
maga nan taru nyanki ho bure so anga tere katay ajur mu ngawo bakka do jike ma jike tolli lagare manjur mun cuga buga ampaten kem mo kana kada ari hadith tanadi nanti as-salawatul khams wal jumaa ila al-jumaa wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatul kaba'ir nanti nawdu masalan salle farlancalle katamen farlancalle juma katamen juma sunkaso katamen sunkaso iwo ho subulu kana hube gina gantati na to tanga na lato junubun darunga inta junubun darunku mbulo kana kembere ke gani dalila nanti ku wa junubu mbulo kana kemmo kana masalan som yom arafa ari hadith ndi igara farente ni sallallahu alaihi wasallam ati ahtasibu ala allah yukaffira as-sana al-madiya wa as-sana al-baqiya ila tirndi arafa sumengati iwajjiki alla nengani nanti benda sumu alla wa yerun kalle ado yirgi sine nga wi junubun kafan kemmo kana kada ashura sumenga awa sine junubu kafan kesune mani kesune allah subhanahu wa ta'ala fasangun tawne ha kemma nya sereda sabu anga de dubun na jurumurun gabare boni nga sababun tan dabarni igin junubun kafan hakkelante take konno masalan mu'min khala fin tan take konno kemmo kana kadi annadu nanti iga tan ngani golli burenga aw bulu genetik madan ko lambatu maga ti khafar ges murenga mati kuntanano annadu nanta shartin nya golli buri tugun nani di mana anga misek bucinu be dabar kha junubun dare masalan faye ma jeni ma masalan dolominne ma gara konne ma makantene ma kuntanano kenya ganan jikunga mannan tubi at tawbatan nasuha kembire kenna bulu geno na toti mani na toti hadithen ta salawatul khams wal jumaa ila al jumaa nam wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna majtunibatul kaba'ir kaba'ir nukunku mannan duran tubi kunda antubi ni kammo anna masalan golle ke wara bane ay landi anna ni sube ga dangi sikandi anna hanka nan tan takame dabar manna ke dabar ya masalan dirubun darang kende di antabakan to anon ko ga bena kenya kama nanti kube nu gani mukaffirat nunga ina junubu misonya masalan bulokan boyni hada madame hakasu anga hini yogono konno anda ngani hohe anani junubu nyani anga hohani anda ngani basun tay anani ka junubu nyani kembere kuna kunya bulukan ha jurumun darun ku mannan tubi kata allai tawbatan nasuha na tubu no ton kullen dabari kene dedi in tabaka an kama kunna atikem palle wa khalaqin nasa bi khuluqin hasan ando surunnan golelle mawti tage jikum posrenga kembere gara allah hakkan ko nan tan nan kana langa no kusu ken nando allah na khay yogon wadi iwa ke sigini wa salina wa sumuna wa jakkana nam aw batini adu allah naka khajara namu wido ko monna kembere hadise gadi wa khaliqin nas bi khuluqin hasan anna surongo lelle maw ti golale maw posenga kembere ni alima kan ka onna tibni na surongo lelle maw ti golale maw posenga ti tage di kum posenga ahoro hedo ngani kebe kenni antoram makinya ahoro koy ahoni nyara kanki antoram makinya kenya tiga gari hadise ndi fare sallallahu alaihi wasallam agar saraka nun ko nanti masalan angana serede ma saraka nyani angana masalan allah hin ko saraka nyani lagaru ngati mani ati annan toral laga bakka songa kembane ni saraka nyani tage jukum po sire aho nyi nyar kan kenyani kay sire antora ma kinya sire tage jukum po sire angana latu ni kenyani anga malaina hube nyanga makanya sire anta munda sire nanka aw maka sire ka anta munda sire nam maka sire anta munda sere nan xetu maka sere xetu wa hakada kenya ni mi ayar nga anta munda na hube nyanga nga gantorno maka nyang kapalle manga kembere tege ju kumpo sere agar ko ro tan nan toral latun bakka senga kenni bani ay landi anna duro ko anga soron na hana mo be awajeli ke nga matalan nanye sung nga sa soron dangan kenya jiga gari hadithen nanti la tahtiranna min al ma'ruf shay'an walau an talqa khaka biwajhin talq nanti annam maka ko hosui Allah mbaten nekente boyni antatu kebe ga nyana sabu anke si sabu ma ati annam ma ne Allah mbaten hari andam pun islamin nangemu annan nye so nga sadangani kembane annam ma ne kay Allah mbaten kemmo ga ne kadi matalan na kunyin den canki na no don kullahu kini soronga matalan na intere sorompa nga ari hadithen nandi wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi nandi Allah wa serende mana nanto anga ngahinde man kembere hube gana khair nganna kinyai na masalan na saraka nya miskina nunga keni tege di kusrenyai al yatimu nam pinni ya ni mum moro moro na joy kat ya na nyakale li sonno mundi na
hukaru ni dema khirsu ni daro lemnu nampinnya kesu ni tage jikum po sere ni tage jikum ka ho sere masalan soron tabana soron ni malatik ni hon wadi annan ka drogo don kunya masalan karanga sir ko mata ancar non pilli anda son ka tage jikum po sere nyana ka tan ancar non pilli ha tanyang ko tasi anna isoni nam anni daro kemmo kane kadi anka gume annaram bire mo sere kenya jigi faris sallallahu alaihi wasallam ati nam khiyarukum linisa'in nanti kaho serengan kebe kenni serebe gam pasi korendangan di mana serebe gam pasanga nanciron ta okati korenga ayam pasanga jikui ayam pasanga Allah nengan kembere an koren naga anna tage jikum posire ando ko ben ga bire me kamma tuwanu anni daro ando ko ben ga me kam maka anna herenya matan sakatan ta khallema anna ma toro anna daro kenya diga gari hadithen nanti man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ati fala yu'zi jarahu mukenga nari anna khadoro kenya tage dikum posire nyai anta khallema anna ma toro wa hakada kembere onat nanti tage dikum posire salama ko ndakhanu siri kenya diga gari hadithen nanti suila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilu an-nas al-jannah ida farentin sallallahu alaihi wasallam nanti man khanga basrulun ni arjan adi taqwallah wa husnul khuluq kembere ke hadith hagar yakawme adi hogani be ga surulun ni arjan ken Allah kanne adu tage ci kumpo sere angana nya Allah kanne nga kenga nya na sabu yang garo arjan sere gabe waro na arjan ti Allah kanne chamu husnul khuluq sere gabe waro na arjan ti tage ci kumpo sere kemmo kan kada ati akmalul mu'minina imana ahsanul akhlaqa mu'min nun ci mante limana ganka hoy kenni hube jikku ngam patasi ando serengana nyara salle khanyara masalan sume ma kentana ajikku ngam pasanga su andab nan tayado Allah tinta dinan tan kembere mu'min poti mante kenni kire jikku ncenga kemmo kan kada ari nanti jikku bura ho mata ana serenya limana ganka on nakasina na serenya salama on nakasi kenya jigagati al muslimu man salima al muslimuna min lisani wa yadi nanti muslimen ni megani kebe hoti mante kenni sere kebe surunga kisa kitenga adu anene kayga makki san kitenga makki san nenenga annab nan tanjira ma ummatimme allimna ganka ummatimme timme kenado tage diku kencira kembire wona nan di tage diku hani muhim jiddan khajara islamu wi harati tage dikum po serenkaranga masalan garen do nambaran do masalan tage dikum po buren chanken tenga islamu na lagaru serenta sakka serei kemmo kane kadi hari masalan nya sabui kair nu nyimme digo tage di composere anyana saboy oga kadunu kair nu lono dinandi mobe salama kon indadu nandi salami nu jikun jire nyani kenga nyana saboy da khanin kata salama on kha tage di kubure awanyana saboy serenga Allah tunu bakka dinanga masalan angana hay salama ko serega bero salama kon di anani hosi mero salama kon di gantati salami nu ngolalle ma posere boyni jaharu ngananya nam dingira nu nyalla gene masalan jamane narage khajada sereranta sere force ne nallo dinandi sereranta sere force na kedan to hancho men seregan gadun sere force na kedan to hancho men gampinga masalan fare sallallahu alaihi wasallam ana aqida na salama unti abu talib sunno men ma masalan islamin ndam misra do sham nu wuni gelli masalan umar ibn khattab ke khanaw diken tabu ma sasa kair nu ngabirena ku jamanu kembere dinanga force tadi ha ke batage di kumpo fere kanyana sabu surungaro no salama hon dinandi kengana girno wallahi dananga ti al hadith as-samin ashar hadith tamundo segundi hadi anna abdullah ibn umar radhiyallahu anhuma ila kewto abdullah ibn umar ma yeli tun kangana dunga maka ati anhuma ay ihli awrina abdullah hadi haba umar ibn al-khattab qala ati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla faran jabi kisede ne maga kamma az-zulmu to nyamunde nga volumatun bitambinnu nyani yawmal qiyamah kota kembere ken abdullah ibn umar hadith nyai wara ko nanta abdullah ibn umar radhiyallahu anhuma adi habasu umar sahabi nyani abdullah sahabi nyani umar ibn al-khattab remni nyani abaga magan ka unangiri makka na limadina fare sallallahu alaihi wasallam kiyeni kembere abdullah ibn umar na tugun nankara boyni amaraga ghazwat badr rokain tabu maka ada gajangen joppa gazot ohoday kembiri masa wakata sino tamiro karago kemmo kani kadi ada hadith nga ben pilla baka farim ma sallallahu alaihi wasallam
awajali min al muksirin min riwayat al hadith abdullah ibn umar khadi ani gelli kubenu ti hintengani nawaru faris sallallahu alaihi wasallam sunnanga ani awalla do faris sallallahu alaihi wasallam sunnanga mo firi anda ho sutu nanti farini ke dabarni ani drogo do naga dabarni mo be kendo anya madina tuwanon po horenga kenyen tigi masalan madina tuwa ko nga sahaba nundi itelle takki yogona wajeli kan abdullah ibn umar ado zaid ibn sabit nam kunni madina tuwanon po horenyai igara tuwon chanke madina ko nga angana masalan muwatta malik hay ado malik fatwa nunga anga walla nanti hogabe awa asar nu abdullah ibn umar asar nunga awi konno awi walla dia kembere madina ko fiknga agabe idawto abdullah ibn umar maka radiyallahu anhu ado zaid ibn sabit ado kummenu gelli madina tuwanunga abire madina afatu no nyai radiyallahu anhu warda adi faran jabi kisele ne mega kamma az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah tikto nyangundenga bita minni nyani al-qiyamah kota kembere to nyangunde alat ni ngani kebe kenni anna hollo dingire aganta siri rono no be az-zulmu wadu shay fi ghairi mawdi aks ngani kebe al-adl kenyen wado shay fi mawdi al-adl wal hikma telengonta ado hikma kenyen hongan ko rono no be annarono hongan tasir rono no be anganarono kenyen to nyangunde ka ho khoren ni kandi kenni anna to nyangunde nya Allah hakandi kenni mani Allah kanyane batenga na kemmane badna maga hillandi kai angana hillandi kai kyani to nyangundun ho khoren kenyen tigi luqman gar ko ni remmen dananti ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun azim ati lemme maga hillakai anda hillaka pengade to nyangundem po khoren mane kan tiga ganya to nyangundem po khoren boyna Allah subhanahu wa ta'ala tagandi ay ngar jahandi ayana dunahin tu terendi anyamar ni nam timbati anke baradangani abe garan taga nangar jaha anda batiye ke wutu amma kini Allah anda kini hotana get Allah kanti hillaka penganya to nyamunde kenya diga Allah subhanahu wa ta'ala dala gadi alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun ati kuben ga tongondi diga mi tongonde nyami ti to nyamunde mani to nyamunde awreni hillaka itongondi ima hillaka pekkan goldenga kunya dumte montenni kunya ni kande mu kembere to nyamunde ngani kebe anna Allah kangutu anna kini tabi honga ko masala angara kamane tanati ya etallay mangara masalan lemme dam bi katta Allah ko masalan wan nasara nu ngara nyimo be ta'ala Allah an dalika khuluwan kabira to nyamunde nyane khadi anna Allah kangutu anna kini hari khayfaranga kenya jigu fare sallallahu alaihi wasallam agani ka bandini bakka hilla kapenga agani masalan abangandini sahaba nun dangani na bangandi ummaton dangan nanti Allah hakkengano iki hakkengano onta firike hakkenga onta fir Allah hakkengu na kini kenya jigu ferenga di madar masha Allah washita ati ajaltani lillahi niddan kul masha Allah thumma shita serenga dangan andagira ladanke ati ay atandinya Allah dangani kapalle maba kandagira Allah sage andagira kini kembere kenni fare sa sama kiyi kasa sama zalantatini anda girallai adi fare mogar ke dabari bori fare sa harabiran tawade ke kaba saga dikan tabirene akenta ho matalan nam mannati alla di fare ngana ro kiteni alla banan kiteni ana dunahin cu kiteni fare ta kiteni nam kembere sahabar ngani alla di fare ko no dingira nani dingira no ben dagang kawa ka dingira bege dagang ta kawa anta sira konno ko ani tindi hoy inata Allah wa rasulu alam na Allah di fare nyano to boni wat nan di fare ngari tinda watwa kaga manya kenga ayro ko nanti Allah di fare nanti wa konno matala undai sallini onda tahiyat ndabari wa sallin fare kamma kemmo kana kada ondai xennini wa matal Allah fare to konno monde sede se konno na ta shar wallahi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nanti kemmo re wona Allah di fare ko na bingira su ay bigo har sede so ke onda ko nona bana su xalna nyako ashhadu an la ilaha illallah andani ashhadu an la ilaha illa Allah wa rasuluhu anta kem konno andi na wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ngafere nandi muhammad na khayfara nyai akko menyen kembere ko mo kanka o kanna kenya sabatin ne khayfara na kan na kenya sabatna angana hakka kinai amma ka danga ga kinyene kamara ganka hum pakkenga to nyamunde Allah kenda mi alle fare sa sama hakkenka fare pakkenya ni anna dab anna challa maga anna warda sunnanga anna ma Allah badu ganda di anya marde khannen kama anda ho ko anna sagai akanga na hakke go wuta maga ngara kini hota nay kembere ken kanya to nyamunde ko mata
iti hadise ni kay fare so da ko annabi o kuma ke mu go subhanahu wa ta'ala mu giya kundai kembiran ka haga to nyangundi boni faren pakkanya nan tanda kebe ko ando kharamu ni mo be ona warde kunni to nyangunde ngarni ando surun kutun na nawdu sarnunga nawdu masalan anyak yakay maka an kina ma harle man di kharam mo daga ma ka ta halle mon ma kenta na to nyangunde ngarono kencuri kembire to nyangundan la day boni al fare fasati bitaminu nyani al qiyamang kota aksuhu telemon taw ni noro nyai al qiyamang kota kenyan tiga gari hadisen nanti al muqsituna ala manabir min nur yawm al qiyamah ala yaminir rahman nanti kubenu ngani telemon to ngadunadi ina mata norom min bar nunya kama awreni ni tago madan ko mitin ngana nyama hotana khirsu yi wala kamundi mo be la har ko daga norom manabir nunya no min bar nu manabir jamo min bar awreni tago kallamunte ubega kamundi ina kumme nya tago ndini geli noronga ko khanum taxunno kenni kubenu ngani telmon to ngadunati kenni mani boyni to nyangunde nga nyabita minne nga telmo nya noronga itaxun kunyai alqiyaman kota kembere allah subhanahu wa ta'ala nyamar ndi to nyang telmon taxunga kabandi bakka to nyangunde ati hadith kursindi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhalamu allati ida to nyangunde ida haramun di du kamma ida nya khakanu kamma haramun te kembere kama gadu to metonya ati nyamarndi telmon taw ngati inna allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba kembe allah subhanahu wa ta'ala nyamarndi timani a nyamarndi telmon taw ni akabandi to nyangunde nga wona la to nyangunde nga boyni bitam minnu nyani la khar ko kempalle wallahi ndana rahimahullah fi al hadith at-tasi ashar hadith tamundo kabundi an abi hurairah radhiyallahu anhu ati da kewta abu hurairah sama yemi tun kangana duma maka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla faran jabi kisede ne maga kamma unduru khahandi ila man huwa asfala minkum kebe ga khawre awreni gedi duna ne manga wala tanduru khamma khahandi ila man huwa fawqakum kebe ga kamma geli ne manuma fa huwa anda ke ngarde nampandi kata kebe ga ngure anta hanin kata kebe ga kamma fa huwa ke ngade ajdaru ayam paulanta alla tasdaru ni'matullahi alaikum ana yi khanta allah subhanahu wa ta'ala nemanu nga khanta nekhiya hakam alla gara nemanu benu nyanga ngani ana nyanta nekhiya izdiranga no be kenni khonan nekhonga na raga nantu hoye ho kawnyani yani izdira bi mana al ihtiqar muttafaqun alayhi bukhari wa muslim dahiya kembre kenni abu hurairah hadithene ko rako nanti abu hurairah fare sallallahu alaihi wasallam sahaba ko renyami a bangante ne ti kunya ke abu hurairah khajara atonga tuano ngatini ida meso ya tondi khajara hube sakit ngani abangante ngani keni nanta to ngani abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi atongondi hijra ngani sina nyerundinga alele tongondina boni kenani madam badr no uhud no do khandak no kuncu nangi alda naga tongondi khajara da fare sama lajami ada hadith ngabe mutamara fare ndo adangani ti masalan barke ngatu ahondi kenyan jigi andawbe tanga amanyi mungoni dai kemmo ada hadithu tanutu sahaba no ma ko be no gara fare sama kapalle mawde de hijran gel islam on nyongaro ayam pu ummato ke fi hadithai sahaba no ndam pu ngasi hadithai ko hillante bakka fare ma sallallahu alaihi wasallam amana qib no ngabe nyani alagar nyana amir nga masalan sallallahu radiyallahu anhu warda a fasamun taw ngabe ni radiyallahu anhu warda ati Allah faare jalu ci sedde maga kam nanti unzuru ila man wa asfala minkum nanti hampa indi kuben ga khawre naam tuaku masalan naburi kite jonkin taha masalan lemme ngaboy adu kuntane jeli dunanemo annam pandi katta kebe gamuri angana handi annani mata angana tiya lengi mankarangi ma hotana annan yogoda khasunya awasa kallo pitatu naam antim jere itu sukur nyaringa kaza duna jangiro nga ben miti he mada hay bulod nginga ando ke la same ngame ana yogo hay bulod nda sampa mada apala la zintenga sakka naam kembire manat nke war jaxen ko dinga alhamdulillah serengel de passinga maka he duna ko do de anan yogo no masalan yogo ra santa ndabu kendi anti de passi kita akirana yorindo de pass kay angi nga de pass nyim man karantanga naam wahakada
kembe annadi madan jida Allah ma jida ne wondinda madan lenyugum banani ma lenyarum banani ma anna nyogonu masalan lemme men tima wa hakala angara masibo susu manna di masalan ke kagumi ni maka lemme tima yo yogo da ko yakay na kita naam kembe wa hakala naam baba jaga na senawa naam kembere anga nyawonya anga na nema anga ne xamne manga mogosu anga na hono ay kubenu ngure annanyina madan Allah dam pasere jabe kenyan diga gari hadisen nanti anga na serenga di sere lo jurunte mada anda yogo wari mada tammanya mada hinkinta ma mogotana annanti alhamdulillah alladhi afani mimma talagadi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila nanti anga na sere lo jurunte ngari annati Allah subhanahu wa ta'ala tigen Allah dangani abe garin kisi agaran jarabeti kebe aran jarabeti masalan hinko ay madan jarabeti mumun ta madan jarabeti ke Allah nuari abe ga min jarabeti tagaran jarabeti kebe adin pasu hoga be gelda tage honum alhamdulillah alladhi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila nanti tigen Allah dangani abe garin kisi bakka garan jarabi kebe anani masalan adim pasu hoga be geldi tage honuma kenjuni mani kenjuni ankilun nalli nanti kega nya matala hinkinte maganya mumunte mata ke gamanya jeda mi ando ken incuwandi duda amadu kencuwandi duda ngani kagira Allah nda jarabi tay an Allah ne man ku fa ken kam adi kam ka handi kata ke be ga hakam anji ngane denna bara anya ga na sankanjo nay naam he kadi ha ken ke sankanjo masalan tagana kati kati ya gide ngadore o haga ma daga hinun tagi me wa hakal naam ati kamma hay kebe ga kamma bone khanda ken dabari khanda madan kebe ga khawre khanda ken nyaay neman kama kebe ga kamma kama ken pay ken nyen ciki khanta nek Allah maga neman ku do nagari nyanganda agari nyanga khara naam anda nyi madan Allah subhanahu wa ta'ala dangar jaga moto ngam ngana ta anje moto ge madan golf nyari ma dance nyani amanya naam nara fo ma kunta na anda nyaken ciki ku nyari aga tere be walla mati moto mati putu masalan hari pas ke be me soronga uti gate ligol nyalla nunga kem pataji ni na lifti nya wa hakada kembere angana ta anke me kan ginyari ma soronga an kapalle mu ngam masinga yugono de me kan janti ma nam iterna do de be ma inda serenda hinnya no de indi utul liftinga kembere anga nyawonya anga ne kan kalle nga anga na simme su mangana hayndi anga honu walla kunya na ngure kembere salami an nan kawanya na kunya ke hadiseti nanti masa ure ni nanti angka manyana hamil lo kanya anta golli nanta drogon ay annan kawa anna Allah ne mankufa anno gondi anco no men di kare na nyamma anna Allah tiga agar kede kina ka ke mure nan tanta kana mur nanta drogon nanta golli ni boy ni Allah subhanahu wa ta'ala yimanda hamil lo serende keni mali kuro naka do birel Allah ganna hada mare menya hamil lo kanya nam gam bi o sukanda me kama boy ni natake ado hammi kebe gandi kenyen tiganga golli ni dunaka tele kana nam hagara hammi ke don natagi gan to digam mi o sulta on me kamma kembere on to hajiru interen nam hagara Allah da kello feren ya kuda naka do golli nan naka do kana kitta kamma nya tabuy anga golli nanga kade murnu ka amma nya masalan kebe gamma anga ne ka yanga ragan nan to hoswe ne man ka su fanda joppene sondo me nyade a joppene sondo me nyade anna ragan sondo me ni nan nanti Allah fa sangun taw nya nagar kede kinina Allah fa sangun taw nya nagar kede kinina kempalle annab nan dancembe he Allah nda kinanga boyni Allah banyana ndani na buragan anga yogon walla yampuga nga sembe mi ya ntuintanga hajaran na bure mentima yongi jahan nyandani nam honu wadi mata ganya banna wa yampuga nga banna wa hajara yongi jaha be gamma antima wa hakada kembira na tanchon no men nanti kene ma gira Allah bani ay lan nan Allah ne man ku fa kamma nam kempalle anna Allah batu ne ma ke kamma xanna ma ganya hakatu anke ga complain ni anani ancho no men noni amma kawa Allah gar ko ben kinanga maka soronga na digama ndangani nanti Allah di fatangun taw nyanga ndangan abarante nga complain no anga kitra ko ina namma ken nabal annam ma Allah ne man nakari kendre ke hadisi darani onda golli tay ya wanyano sabu anka manga nyana karanai anka manga anga Allah subhanahu wa ta'ala ne man kufana Allah ne man kufanka kenya jiga gari fare sallallahu alaihi wasallam ati muaddangani ati anti sambe sutabedi Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik adi Allah nyira nanyan tinkono Allah ndema nanyi anne man kufana Allah ndema nanyi ambata batim mo obsire bona Allah gama maka ge munyanga ndagani anyana Allah ne man nakkan dananya bona hada mare menni nakkarana inshallah ndagere lewna hadith nagare mo tengani hadith tampilandi
والله إن دانا الحديث العشرون حديث تمثيل نندي عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا كنت أبو هريرة يلتون كان غنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فارن جابي كسرنا مغا كما لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أتي الله تغدو ما نمبي سلين لغنا anda kose ganta daga saljirage muttafaqun alayhi bukhari muslim dahila kembere ke hadise adiga mun senna o nyakam nanti senna o sharti nyani gelli sallen chattinu serebe nda kose anjal len tarage ni ganta de angana seno kose kani mani kose nyani kubenu ga salle jimbono ni nawdu madan tanji gunne bangi ma hankan jambe nam ma hakkele ngana daga imma nyaati sukurei anda huamini imanya halale imanya harame anyanda khati ngabe nyamini adan cira anta du seda ma akamanna bilwamini ada sira ma ada droga hutu huwa hutu ada sira kemira sali jimbono boy nanta du seda mane kan jigi mata hakkelen daga nganya madalan naqil min nawaqil kenyan cigi tuanu ngadin sabab nyani boy ni hakkelen ngana daga madan tanjila bay bakka kama ngama hanka njambe tanjike nge mebi kinga anaboga seda andagiri hajar hanka njambe ndabogay anta tunu kem mo kan tigi madan ken ko khote aganya sabuy gelli sabu be ga sale jimbononi boyni madan akaman labay hanka njambe ne anta sere kenya tigi hadith ngari nanti al ainu ka istih nam faman nama falyatawadda fa idha namat al ainan istatlaqa al wika nanti ya kan nyana hadamar men tangana kajara ya kan ngana tigo bale hada mare men takadu seda Allah bay asa hora bay bakka ngana nyanta du seda kembere hakkale ngana daga imma di turu ma sukure ma hanko ke xawa nyana sabuy aga sala jimbunun maga yertedi boy ni sere ngana yertedi agollunga ibonna hotan wadi ku ngame so nga tuanu nagadi ko masalan na nyogomen tienyiga tuanu ko ga bedangani anta sala jimbunun ni xa hon wadi idangana wa sal jumbonon na tote hadisu benu gari kembere serencal jingana bono Allah tan jalle laga ganta dangana yille sal jike kurba on nan challe na kembere agar sal jing ko ere ken nan dani jingam ma kanan jigan tamma haran cal jingana bono kembere anna badal nyawtu kengani tammani keni dalila nanti sallen shat nyani sennawu aganta ngani sallen tasana madan serendaga tanji abara saljegen anda salli asallen tatele bal tuwano wonna wa kahira on tike ngayme al hanafiya iwadin serenga na salli salli jigam tanga mada anga kahira on tike idi mani idi boy nam bay sangana ti dinani boyne Allah da nyamar nan tambe daga salli nan nan taljege kembir haraga man kahira on nan nan di junubun dare nyina anta sir sallini anani se amma seno ganta di lojur dangani masalan Allah ta jiyuzni anga no be ka masalan Allah ta tamamini man ta sere kita sere be ga ho kinanga nga tamamini ko madan jangiro khoto yogonu inde serenga anga sakamba tendi seren Allah ta saljege ni seren tan hobe ga saljiu e tamam ho kinanga kimbere anna sallam mo kon maga ide go soko kasonga jinta maga madan sengen tamaga ma jiren tan nga ga kam tamam tan amani nyana asalle no kundu nyi ken lo jurum kam maga manya kenga anka man ta fer sallini anani senna o gantan ngani kembira ga tan ngani Allah tan callu lagana angana khose gandara ngana saljege awre ni saljirage sennaw satnya ni gelli sallen en chatunu kawre nan daga na saljege ke banan calege watele boni sartinu tanon wano kunga mama khade fo ga khadi salle ken datele ko matalan serenga nari megen tammu soba adike wa sallanan challe ada saljillaga wona daga na salli sakan tatelle limada boni hakatin nallo ken kali shatnya awre ni Allah mbatte fo shatinu kun ka humeya shatinu ko rabay gabono ko salle matal ashati ni mani man nan caljere ashati ni mani man nan lawran cuturiya ashati ni mani ma tamun nalwa man nan jongo ci mbakanga man nan ngania ku gantaro di mana salle ke madan caljere khatamu maro angana salle antanyana an caljere tamullo hajara amma horam patengan anduru anga salle antatele wa hatare kembere shurutun nan kaw menyina salle nakadu e Allah mbatte nakadu nyana kenya jigi tuwano ngadi nan shat ngani kebe ma yalzam min adamihi al adam wala yalzam min wujudi wujudun wala adamun li dhatihi nan shat ngani kebe ani kebe agantano golle ken tanyen hi ken tatimmen saliji ngantano sallen tatimmen yo khadi gara saliji kite awre nan saliji hatimmene boni saliji labai kitene
anani masalan lawra masutri salji labay kitene anani majjel kimbakam salji labay timene anani tamu maro kembere salle ke masaha salji ke sabo de ci sabunu tanu gasili agama sah nam inshallah ndagiro lay kano honga ganne ona ko lenki walla son tala nyaga ma ge munga o nyaga ne yella gam no nya kitabe ke kharanga no ngana ngoli tay yella gan na timmando dangani timme mo sire hada wa sallallahu sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi